الشركاء بتاعنا فيه ومركز البحث في الانثروبولوجيا كراسك وجمعيه فالوريزون. فضاء هذا المره غادي يكون كل اسبوعين، يعني كل 15 يوم نتلاقوا حول منتوج هذا الكتاب، بحث، روايه. Mais cet entrepreneur a fait des mails et des pieds ces 10 dernières années pour que ça soit publié en un seul volume, pour qu'il soit mis à la disposition du grand public et bien sûr des chercheurs et des journalistes. À l'instar de René Lespès, sur l'histoire et la géographie urbaine de l'île d'Oran, comme un livre de référence. J'avais suggéré à notre ami Sénat de pousser un petit peu. Il ne manquait qu'un demi-siècle pour arriver jusqu'en 1962. J'espère. Et de ramener un plus à l'histoire de notre ville et aussi au patrimoine, un patrimoine très riche, mais il ne faut pas se mentir, très très abîmé et très oublié. نشكر الأخ سنوسي مراد على هذه الاستضافة في هذا المعلم الفني بمعنى الكلمة تاريخي، وهو مسرح عبد القادر علولة. شكرا إلى أخي وزميلي ورفيق الدرب في الميدان الثقافي بودر طيار، الجمهور وهراني بصفة عامة والحضور بصفة خاصة. أخذت مني هذه الأطروحة نقولوا هاد 25 سنة بين الدوا والماجستير والأطروحة، 25 سنة، وكان الأرشيف 95% باللغة الفرنسية، وهي حالة الأرشيف التاريخي. وراهم معنا الإخوة المؤرخين هنايا وراهم يعرفوا هذه الوضعية في هذا السيرفول هذا هيستوريك. J'ai pris 3 exemples, 3 cas. La période espagnole, de 1732 à 1792, la deuxième période, la période algéro-ottomane, que j'appellerais algéro-ottomane, mais ottomanien n'est pas qu'ottomane. Malheureusement, beaucoup d'historiens disent que الجزائر عثمانية، الجزائر عثمانية، algéro-ottomane. غادي تشوفوا والشق الثالث وهي الفترة الفرنسية. Le toponymie, les appellations des lieux dits d'Oran de l'époque de 1792 et qui sont toujours en usage chez les Oranais. Les Mongolos Khanganetah, les Mongolos Bab Djiyaran, les Mongolos sont des appellations très anciennes qui datent avant 1830. Tout ça c'est ancien, c'est pas nouveau. Au point de vue démographique, c'est très très intéressant de le constater. Déjà à l'époque espagnole, il y avait une population civile et une population militaire. Il y a eu à l'époque de Ben Mohamed el-Kibir un repeuplement de la population. On va me venir au fil du débat et on peut enrichir la présentation de la thèse. Je vous remercie. Oran, elle a le privilège historique d'avoir été la première ville dans le monde arabo-musulman à avoir des noms de rue depuis l'époque espagnole. Ben Mohamed el-Kibir, رانا مقصرين معاه بزاف. رانا فريمون مقصرين معاه. وجزموا يا الباحثين هنا راهم موجودين هنايا اللي راهم يعتنوا به ويعتنوا بالدراسات تاعه. كنا متمنيين في 1992 1992 pour fêter le bicentenaire de l'évacuation d'Oran par les Espagnols. ولكن الظروف السياسيه التي آلت حينئذ ما مكنتناش، ولكن اليوم سي با تروطار. كان المقدمه دار الحاج المهدي المعبد اللي شيخنا الكبير رحمه الله، ولكن اليوم انتم قلدوا بهذه المسؤوليه. كما المغاطيس، الكتاب تاع المشرف على المغاطيس كتاب هايل يعطيك القبائل بلا قبيله اللي يعاونوا الاسبانيول كيفاه بناو الحصن تاع المرجاجو. هكذا
ولي غير سيني باش ندير لنا لي زوطوغراف سيني. خلينا غير السيدات. معليش صعب معليش انا كيف خويا؟ لا قرا شويه ضربك من السماء السيده.